morning. Marriage is a beautiful celebration of love. Later on, we will be witnessing the union of our 26 incredible couples. Alright, so these two couples, mga who have found their perfect match with each other. Their journey has led them to this very moment where they stand hand in hand, ready to begin a life. Couples as they prepare to exchange their vows. Ladies and gentlemen, it is with great joy that we welcome you to this most awaited moment of our dear 26 couples. As the local government here in Tobago celebrates the Valentine's Day edition, ladies and gentlemen, this is the 23rd Kasalan ng Bayan. At this time, ladies and gentlemen, let us all witness the grand entrance of our solemnizing officer, our local chief executive. A round of applause, Honorable Arthur Carlos Voltaire Rimando. Together with our Vice Mayor, Honorable Dr. Alvera Veronica Rimando. Ladies and gentlemen, the entrance of our Sangguniang Bayan member, Honorable Jonathan Calzada Sr., together with our acting mayor, Honorable Daniel Calibanan. At this time, ladies and gentlemen, requesting everyone to have one as a venue. Let us all rise.
17th couple from Barangay New Leyte, Mr. Jerry B. Lasco and Miss Andrea Gail Lopez. A round of applause. Mr. Trevor Cuscos and Miss Cherry Ann D. Escobar. Atong palakpakan. Mr. Johnny Bird A. Maruno and Miss Gloria Lisa A. Sereno. Mr. Joel Beloy and Miss Jocelyn Susuprado. Mr. Angelo O. Pisana and Miss Karen L. Alvarez. Our 24 couples from Barangay San Juan, Mr. Rodel Almaduce and Miss Josela Rizales. Mr. Sammy M. Reyes Encho and Miss Anna May Mendoza. And to complete our 26th couple for the Pamitan Kasalan ng Bayan from Barangay Tamparos, Mr. Celidonio Jr. Arquillas and Miss Evelyn Magulinda. Start our program by an invocation to be given to us by Ma'am Chas Amugues and Sir Carlo Bucales, followed by the singing of the Philippine National Anthem and the Macro King by an audiovisual presentation. So palihog og andam sa inyong singsing. Ang unang musulod sa singsing mao ang groom. O kung sa inyong naandan din na natawag karong takna opisyal kayo na amoa kayong may balaan. Inyo kayong i-publicize, no? Na mao kita ang inyo kayong tawagay, no? Your intimate calling ninyo. Sa mata ko sa isip magtiayon. Dinganli kayo ang room na isampak na. Ang singsing ha. Kamu lain kung magunahon po. Pag-isgog na kong sampak, abanti na inyong una-una. Ang singsing ang kong buot pasabot ani. Na kinahanglan swabe yun ang pagsulob, then sampak yun. Sige, isulob kini singsing. Timaan sa akong dagong paghigugma kanimo. Sige, sulob. Kaman, nampak na? Ina na yun na hagbay rami yun. O karon, mausap ang buhaton
Hinganli ang pangalan o kung sa inyong naandan katawa ng kanang kamong luharan. Nabisan kung sa kasuko, sa mata ko sa ninyo, basta sa piton gani na pulong, malungmay dahil mo, mahumog dahil mo. Kalimot na mo, alam mo yung away. Isulog kining singsing, timaan sa kung dakong paghigugma kanimo. Hinay-hinay, ibalusan na nimo, ibalusan ng sampak, nagampak na. Huwag may tubag lagi, mana? O karon paliho, kwao ng alas, ito din na o hinay-hinay, pagpundar, pagpalibon sa inyong pamilya, ang Julius Baga ng Balong Nata. Isip haligi din na sa Panimalay. Itamoy pundasyon sa Panimalay, din na kayo ang ito ang kapanis, kinabuhi, na siya po ang mupay-mutang, mupay-una, aron mahimog yung mabulokon ang inyong pamuyo, isip, magtiayon. Labi na kung magbunga na, so kamo na yung magsabot din na. Basta inyong hagit ng sabot namin. Hinganli. Hinganli. Tingog mo dahil. Sige. Dawatag ang mana. Dawatag ining aras. Dawatag ining aras. Timaan sa akong dakong pagsalig. Timaan sa akong pagsalig. O paghigugma kanimo. O paghigugma kanimo. Hinay, wag iro tatak ha. Og mutubag ang bride, ang asawa, og akong dawaton. Akong dawaton. Anak yun, kusog yun ang tubag. Og ibutan sa bulsa. Og ang number 1 policy din na, no? Hardline policy din na. So karong adlaw, is ato ang 26 ka mga kupon. Okay. Yung kiss na bride, groom. Yung kiss na bride. Kanang bugay.